বাচ্চাটা দৌড় দিলে বে For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record, for the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 8-6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the bars. I'm flipping the. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel DeltaWing Vlogs. आज मैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन एक्सपीरियंस 2020 पे आया हूँ, जो चांग रिजॉर्ट पे ऑर्गेनाइज किया गया है। बेसिकली इस इवेंट पे हम लोग हिमालयन BS6 मॉडल चलाएंगे और मैं आप लोगों के साथ इसका राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमें ब्रीफिंग करेंगे अबाउट द रूट बाय प्रतिमदा। শুনা লাইক তোমালোক আহিছা ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ওয়েলকাম আৰু সেকেন্ডলি আমি এইটো ৰাইড কৰি আহোঁ আমি চোৱা ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম এই মেইন হাইৱেটোত বহুত ডাম্পাৰ আহি থাকে এইফালৰ পৰা চ' বি কচিয়াছ সেইটো সময়ত লোকক চাব নালাগে নিজৰটো চাবা আৰু যেতিয়া আমি ৰাইড মাৰি থাকিম এটাৰ পিছত এটা টেইলত গৈ থাকিলে হ'ল লাইন বাই লাইন ওৱান বাই ওৱান আমি লাইক এই এটা পুল আছে এটা আপ এটা আছে যে দীপৰ বিলৰ পৰা আমি এই তিনিআলিটোৰ পৰা টুৱাৰ্ডছ দীপৰ বিল যাম পামুহি গৈ সেই আপটো যোনটো আমি য'ত দীপৰ বিলখন দেখা পাম তাৰ পৰা আমি এটা ৰাউণ্ড কৰি ঘূৰি আহি সেইখিনিতে আমি ৰখিম সেই পুলটোত ৰখি পেলাই আমি ABS গিটা অফ কৰি পেলাই আমি এইটো সাইডে আহি ড্ৰিফট কৰি লাইক ইউ ক্যান এক্সপেৰিয়েন্স ইট ডাল হ্যাঁ গিয়ার আপ জি আছে লগাই লোৱা জি নাই अभी मेरा बाइक पे फ्यूल डाला जा रहा है। मुझे ये वाला कलर मिला है वाइट एंड ब्लू, लेकिन कुछ देर के लिए ही सही। अब ये मेरा है। अरे यार क्या बताओ, हिमालयन एंड ऑफ रोडिंग दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, मज़ा ही आ जाता है। बहुत ही अच्छा लगा चला के ऐसा रास्ता पे। तो अभी यहाँ से हम लोग दीपोर बिल जाएंगे, उसके बाद वापस इधर ही आएंगे। I was worried you broke my reputation, but I figured it's not on me. Yeah. The way you're making me shiver, your hands on myself, I keep pulling the trigger, alright. This very finger for people like them. Oh no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good right now. It's the way you make me feel so good. Oh.
make you make glitter. You drink me like liquor, keep painting the picture, alright. No, I don't care much for people like them. Oh, nah, nah. বাকীখিনি নাহিলে নি বাকীখিনি নাহিলে নি নাহিব নাই খালি টাৰ্ণিঙত মানে কি ডাইৰেক্ট ঘূৰাটো অলপ সেই মানুহটো খোৱাব দৰকাৰে নাই অকণ বেন কৰিলে নিজে শুই দিয়ে भैया मेरा वो क्या हुआ वो মোৰ হেণ্ডেলটোৱে বেকা বে অফ কৰি দিয়ে না চলাই কিনে ভাল পোৱা নাই বাইক এখন এক্সচেঞ্জ কৰিম মই একদম ভাল পোৱা নাই পুৰা বেকা বে वो मेरा बाइक का क्या हुआ वो जो मेरा हैंडल तो पूरा टी बैंडेड हो वो देखो ना पहले से वो मेरे को एक्सचेंज कर दो एक The performance of this bike is awesome. When we encounter any potholes on the road, I feel nothing at all. It feels like butter smooth. Second thing is that while cornering, it feels very light and easy compared to BS4 model. The handle position has become much better than the earlier model, because of which the sitting position has become more comfortable. Now we can take full enjoyment of this bike while off-roading because of switchable ABS. On my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good right now. It's the way you make me feel so good. বাচ্চা এটা দৌড় দিলে বে But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown whirling
अब हम खाने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से दिया हुआ स्पेशल खाना, जिसके अंदर है आपका फ्रेंच फ्राइज, ब्रेड एंड एक कुछ पटोटे के बना हुआ एक चीज़ है, क्या नहीं पता नहीं, खाने के बाद पता चलेगा। ये सॉस, ये ब्रेड, ये क्या बोलते हैं इसको, खीरा, और ये टमाटो। भाई साहब को देखिए, वो तो खाने में डायरेक्ट कूद पड़े हैं। कोई बात नहीं। और इधर पैकेजिंग खुल रहा है और इधर किसी का पैकेज है जिसको हम लोग अभी गायब कर देंगे अगर आदमी नहीं आएगा तो। सुन के आ गया वो आदमी अभी।